Yo, bitches, mi nombre es JesusBerto y bienvenidos a un video más, papus. El día de hoy vamos a reaccionar al tráiler de la Operación Apocalipsis Z o el tráiler de Alpha Omega, como lo quieran ver. También vamos a estar viendo el livestream que hizo Treyarch sobre la operación. Vamos a estar adelantándolo claramente a las partes que nos interesan. Vamos a comenzar con el tráiler, entonces let's go, papu. No lo he visto, realmente tuve que salir temprano, entonces no pude esperarlo o estar haciendo directo mientras salía. Ok. Eso es Blackout. El copyright se viene. Ok. Operación Apocalipsis Z. ¡Oh! Ted. Lo que estamos pidiendo desde el principio. ¿Dónde está Ted? ¿Qué? Multiplayer es esto. Los zombies siempre los dejan para el final, papus. Eso lo sabemos bastante y lo tenemos bastante claros. Pero quiero ver todo, realmente quiero ver todo el tráiler. No voy a adelantar este. Ese mapa se ve bueno, se ve interesante. Ok. La caja en Blackout, me gustaría pensar. Eso es Moon. O sea, unieron varios pedazos de mapas de zombies para sacar los mapas de multiplayer o Blackout, no estoy tan seguro de qué es. Creo que es multiplayer. Alright. ¿Dónde están mis zombies? Oh, esto es Sabana, nice. No he visto lo que traía la operación, les digo, no quería spoilers, entonces no vi qué traía. Nice, ese mapa de Black Ops 1 me gustaba bastante. Ok, eso era multiplayer. Esto es Blackout, Alcatraz. Oh, Rosman salvando el día. Ok, ¿hay que contener a quién? Ah, Nuketown, welcome to camp. Alright. Ok, Operación Apocalipsis, 9 de julio. 100% confirmado. Vamos a ver, ¿qué es lo que hice al principio de Broken Arrow? Ghost. Ah, ok, el final del programa de Broken Arrow. Nunca se parece mucho al de... Ven, la torre de reloj no ha caído, entonces no ha caído la bomba. No ha pasado los eventos de Moon. Estoy intentando ver, supongo que en la operación enseñan gameplay. Dijeron que iban a enseñar gameplay. Supongo que en el livestream es donde lo enseñan. Ok, lo siento. Que es como un análisis eso también. There's something wrong with the machine. The machines. Ok, ok. Do you really think you could contain me? ¿Quién habla? Ese es Monty Shadowman. Ok, podemos ver a los nuevos zombies, se podría decir, que son como Nova Crawlers combinados con los perros, extraño. Ok, ok. Ven el color de la Marquitos, que es azul. Eso es lo que les estaba mencionando en mi video de la nueva Mark II. Va a tener varias mejoras, esta es una de ellas. Uff, nomás vean es. Con estos disparos. ¿Qué tanto habrá crecido esto? Ok, el tráiler no está súper sorprendente, para ser muy honesto. Espero que muestren mucho más en el livestream. Bueno. Ok. Es el mismo, me parece que es el mismo tráiler. Es el mismo tráiler. Ok, estos son... bags ready because tomorrow we will launch Operation Okay, Apocalypse Z.
Zombies will be coming to every mode of Black Ops 4. No lo voy a adelantar porque Zombies are coming to every mode. veo que aquí ya va a empezar lo de Better way to zombies. start talking about that than with our zombies team. Gracias, Let's papu. start with them. Les decía que siempre dejan zombies al final. Por lo menos aquí lo dejaron. Vamos, Craig Houston. Para ser honesto, para hacer una pausa, prefiero que Craig Houston hable a que hable Jason Blundell. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Siento que él se expresa mejor y conoce un poco más de lo que habla. Zombies has been a big part of what we do here at Treyarch. All the way back from World at War, BO1, BO2, BO3, and now even BO4. Alpha Omega follows on from the 2 Ether maps that we've already seen in Black Ops 4. We got to play as the Ultimus crew in Classified, and we got to play as the Primus crew in Blood of the Dead. And those players who managed to finish those 2 maps will now realize that those 2 groups of characters have met. And this brings us up to Alpha Omega, where for the first time ever, players are going to be able to play as both the Primus versions and the Ultimus versions. ¡Nice! Papu, lo que les había mencionado, creo que ayer en el livestream, uno de estos días en el livestream, les dije que me gustaría que a mitad del easter egg cambiemos de personajes, o sea, cambiemos a los primis, por ejemplo, o a los ultimis, como pasa en el easter egg de Blood of the Dead, cuando Richtofen se mete en la máquina, que simplemente hacemos spawn en otro Richtofen, que pase algo parecido, que nos metamos en una máquina o algo o simplemente nuestros cuerpos queden como bots y nuestros personajes se cambien al otro personaje, a los primis o al otro crew. Eso estaría bastante interesante. Quiero ver cómo van a manejar esto, porque dicen que... Ok, eso está muy interesante. Okay. Ese es el Ultimate. Nikolai Ultimate con Takeo y Richtofen Primi. ¿Ven? Extraño. Qué bonito aquí atrás los pósters de los cómics. Now you're back in Nuketown, but it's not the Nuketown that you've played before. This map is 400% larger than 400, ok, 400 veces. the original map. Ok, 400 veces más grande que el original. Esto está... ¿Me gusta? You're back in Nuketown, but it's not the Nuketown that you've played before. This map Aprende los is subtítulos solo por... 400% larger than the original map. That means there's more places to explore. There's more space above ground. No van sincronizados, entonces los voy a quitar. There's additional houses that you got to see on the block before. Now you Lo siento, voy a volverlo. Si quiero ver bien el gameplay, papus. Lo siento. Vean, aquí podemos ver que aquí hay una estación eléctrica. Tal vez prendamos el pago ahí. Varias casas son ahora accesibles. Antes solo teníamos acceso a estas dos. Me parece que toda esta zona va a ser accesible. Igual, aquí podemos ver un... búnker me gustaría decir, pero no. Me gusta ver cómo se ve de día. Bien, otro búnker, eso es lo que me refería. Que es Washers. Now you can go in and explore those houses and see what's in there, what's going on. Nuketown's always been a fun map in the zombie storyline, because while originally it was a very small map, it had elements in it. A mí Nuketown me gusta la historia, perdón por hacer estos comentarios tan random, pero a mí Nuketown me gusta la historia de zombies porque en Black Ops 1, cuando jugábamos Nuketown, el original, el de multiplayer, hay unos estantes con libros que podemos leer que dice, escrito por Edward Richtofen, la Biblia del zombie o algo así, era lo que decía. Y mucha gente decía, ok, esto va a ser un mapa de zombies en algún momento. Y la comunidad insistió tanto que Treyarch nos dio Nuketown Zombies con un mapa extra. No tenía demasiada historia, simplemente era un mapa extra al preordenar el juego y luego se pudo comprar. Realmente lo que me gusta es que este mapa se originó por teorías de la comunidad. No era que Treyarch lo tenía planeado, simplemente reutilizan texturas como los libros de Richtofen y los pusieron en Nuketown. Y la gente estaba bastante confusa y quería que tuviera algo que ver. Turn back will... You still can, okay? It's such a big part of the zombie storyline, specifically the Ether storyline. So much has happened there, and so much that we haven't really been able to talk about or tell the story yet. So at Nuketown's Broken Arrow facility, you'll find that there's been some secret weapons research going on. And these weapons are... You are certified, okay. Prototype ray guns. Certificado, no, yo no estoy certificado. Broken Arrow. Me imagino que conseguí una tarjetita para acceder a ciertas zonas. Oh, el televisor donde Richtofen habla, o donde se transmite la conversación de Maxis y Richtofen en Moon. Sí, ver esto está guapetón, para ser muy honesto. But there's so much more to experience, and now that we've added new features and new mechanics, new enemy types. A couple of them are based on
the Nova 6 crawlers that you saw. Ven, les dije que eran como Nova Six Toten, combinados and con they perros. are an evolution of these creatures. DJ evolución, ok. There is the Jolting Jack, and there's the Nova 6 Bomber. Bomber, ok, Jolting esos deben Jack. explotar. Estos que acaban de enseñar, estos zombies especiales, me recuerdan bastante a los zombies catalizadores de la historia del They caos. are an Vean que van evolution dejando como un of rastro these creatures. de veneno, por There's decirlo the así. Jolting Jack, Me imagino que igual que los de... Nova 6 Bomber. ven que es verde, me imagino que igual que los zombies de veneno de la historia del caos, cuando los matemos va a explotar y va a dejar como una nube de pedo. Jolting Jack. Que ya eso pasaba con los Nova, pero me refiero a que debe hacer más daño o algo. Debe parecerse más a los del caos. Bolts at you. So I can remember playing zombies for the very first time. Utilizando la animación Remember del zombie playing- abocado, creo que se llamaba el de And then Transit. to see it come full circle. El now we have eléctrico. an operation in Black Ops 4 that's fully themed for zombies, and we're pulling all of this narrative and all of this lore that we've built up over multiple titles, multiple games, and multiple maps. ¿Vieron esa pirámide? It's super exciting, kind of see that all come to fruition. I think Ok. players are really gonna enjoy it. Cogieron los mapas de zombies y los unieron en uno de multiplayers o de Blackout, no estoy tan seguro. You just heard from Craig, from No, Danny, pero- from Mark. Pues eso no puede ser todo lo de zombies. No, este es Craig Houston, Joining aquí us sigue. here in the studio today is our lead writer, Mr. Craig Houston. Good Nice. morning, John. How you doing? I'm doing good. I'm very excited. Voy a ver si les puedo poner los subtítulos en español porque sé que varios de ustedes no entienden ni Gaber, entonces creo que no. Bueno, se lo bajan en inglés. All You right. know what Por si happens? eso ayuda en I'm algo. excited. What happens? Good things happen in zombies. At Los- least that's the plan. Van atrasados. It seems like there's quite a bit going on with this Oh boy. operation. Oh boy. All things zombies. Oh, within boy. within the zombies experience itself, there is quite a bit of story to catch us up on. Yes. So, the experience is called, Alpha, Omega, yeah. but it blends a number of different experiences. Bring us up to speed on. Well, what we- yeah. It's amazing that quite a lot's happened. Quite a Tiene el lot's Nuketown happened de so aquí far in atrás. Black Ops 4, particularly with regards to the Ether story. We last saw our gang in 2 maps at launch, Blood of the Dead and Classified. I think it's probably fair to give some spoilers at this point. Okay. We'll try and keep it light. At the end of Blood of the Dead, we saw the Primus crew finally breaking out of the cycle. Yes. But more than that, we saw that Nikolai Belinsky has now assumed the mantle of leadership. Richtofen gave him the Chronorium, and so from this point on, it's Nikolai, not Richtofen, that's calling the shots. Whereas over on Classified, we finally learned that the Ultimus versions of the characters didn't actually die on the moon. But more than that, at the very end of the map, they met the Primus versions. So we had Primus and Ultimus face to face. Where are we going to go from there? Well, guess what Idiot Craig decided? Let's put them all in one map and double the narrative workload. So that's what we Nice. Well, let's talk to Idiot Craig about Yes. This is so. Whenever you talk about sort of the narrative workload, put it in perspective. Whenever when you take on an experience like Blood of the Dead, like Classified, you're generally talking about how many lines of script. From 2,500 is probably an average. We've gone up above that sometimes on maps like Revelations, and that's split between our principal characters and any kind of audio logs or guest appearances that we might Okay. have. For Alpha Omega, it's actually about 5,500 lines. So when you've got Primus and Hay Ultimus muchas running around líneas, together in the muchas same líneas. map, any combination of different diálogo. foursomes, you know, it's fun to see how they react to each other and how they reconcile their Hay muchas líneas de diálogo en este mapa, eso me gusta. you know, beyond just all their dialogue, this is also one of the biggest maps we've ever done in terms of narrative Easter eggs. Let me just say, Okay. there's a lot of ancillary characters that you have met in the past, or if you've not met them, you've at least heard about them, and they are going to pop up in various ways throughout the map. ¡Oh! we talk about the Ok, hay varios personajes, nos está diciendo, para los que no entendieron, que tal vez hemos escuchado de ellos en la historia, pero no los hemos visto, que en este mapa van a aparecer durante el mapa, vamos a poder verlos. Igual, lo que les decía de los diálogos, al parecer como hay 2 crews, que está la Ultimate y la Primis, van a estar interactuando entre ellos y los diálogos van a tener muchos easter eggs o van a hablar bastante, van a ser de mucha importancia los diálogos en este mapa, más que en cualquier otro, ¿no? Es lo que nos menciona We're gonna get Craig. into shortly. I mean, we're talking about an experience that, so from a narrative Hay perspective, más gameplay. what, Huge. 5,500 Claro que lines? ya viene. And the map itself is several 100% larger than. Well, I mean, that's the 400 big veces thing. más grande el mapa.
We'll get to it. Do I start taking a look? Should we take a look? Well, so Sí, blogs. you know what? Probably. Let's jump into it. Well, I think the first thing is that, there's been a lot of Okay, rumors for a while. empezamos aquí. We were going to be going to Nuketown, but as always, things are never as simple as they appear. I mean, They are not. the sign that you'll see when you arrive identifies it as Camp Edward, which, Camp Edward. isn't quite what people thought Nuketown was necessarily, because what it turns out to be is that it is a front for something else, something much, Tengo much una pregunta, si, digamos, si se tiran de aquí no pueden volver al inicio, ¿no? larger. This is actually a facility owned and operated by a group known as Broken Arrow. Broken Arrow. Once you start scratching the surface, you're going to realize that, the Nuketown that you think you know really is, I was going to say literally the tip of the iceberg, but that's not true. It's figuratively the tip of the iceberg. I think the overall map is Okay. many times larger than the original. I can't remember the exact proportion, so I'll just say if it Mucho más grande que el original. We've got a very complicated relationship. Me está gustando bastante. El gameplay lo están mostrando bastante bien las zonas. O sea, están dando vueltas y That's abriendo the todo. Chaos story, so just keep that to the Just in side. general, Just keep that to the side. Fair. Okay. Okay, so talk to us a little bit about the implications of having the Primus and Ultimus crews working together for the first time. How does that? ¿Qué how does that implica begin trabajar shaping con los your Ultimates y los Primes al mismo tiempo? Well, I think everyone knows that, the main difference, the Primus crew got to go on a very kind of emotional journey, searching for their souls and trying to save them and everything. Whereas Ultimus were a bit more goofy, stumbling around, having a bit of a laugh and not caring too much about the fate of the universe. Now, under Nikolai's leadership, obviously he's going to first of all find out that things weren't quite as simple as he thought, and Richterman always had reasons for keeping secrets to himself. Nikolai's going to struggle a little bit with that, Okay. because once you've read that chronorium and you know what's coming, should you tell people, or do you try and just nudge them along, or did the book say that you never told them? It's a real can of worms. but Ok, lo que está diciendo es que Richtofen normalmente, cuando él era el líder de la pandilla, por decirlo de alguna forma, Richtofen guardaba muchos secretos, no decía todo al crew, etc. Y que ahora vamos a ver que Nikolai tiene problemas con eso, o sea, no puede guardar cosas o tiene que mencionar ciertas cosas. Y realmente dice que eso va a afectar bastante porque Richtofen guardaba secretos o no decía todas las cosas por algunas cosas, o sea, lo pensaba mucho más que Nikolai. Nikolai, ahora ser el líder y leer el cronorium, conoce todos los secretos de lo que se va a pasar y lo que viene en la historia o en la línea del tiempo de él. Y no puedo, según nos dicen Craig, Nikolai no está seguro de qué decir o qué no decir, que si guardarse cierta cosa o no. Entonces me imagino que durante lo que vamos a ver en este mapa, Nikolai menciona ciertas cosas que a los primis tal vez o a los personajes que están tal vez no les parecen muy bien o no les parece correcto, pero vamos a ver qué sucede. Realmente me llama esto que hayan tomado esto en cuenta, me llama mucho la atención. The different versions of the characters in the same map, you really see the contrast, Richterman, Ultimus Richterman. Quiero ver cómo funciona lo de los mapas, lo de los personajes en este mapa. Si uno puede cambiar de personaje o si simplemente el mapa empieza con un personaje random. More stable, but he's got kind of a mellower soul. Desde ya digo que posiblemente vamos a ver glitches como dos Nikolais o cosas así. Drunk Nikolai bumbling around looking for his vodka and going on about his ex-wives. As I say, it's kind of a reminder of how far the characters have come, and seeing what they do and don't recognize each other is part of the fun. Well, and you get to play as both. Yes. Well, tell us, was that a bit of a reunion of sorts? Was it a walk down memory lane from a narrative standpoint in terms of like how Esa casa no existía, ahora que lo pienso. In a weird way, it's funny. I remember saying this when we did Digamos que sí, Classified, pero because we'd spent so long with Primus since Origins forward, really, and we tried to make them more realistic and give them a lot more emotional resonance, which Se ve tan extraño ver Nuketown Zombie sin el hueco que tiene la explosión de atrás de, bueno, al lado de esta casa verde, atrás de donde pensé que iban a entrar. Death scenes. Quiero ver algo, voy a trazarlo un poco, creo que él pasa por el autobús, ¿verdad? Quiero ver si se ve el teddy bear del easter egg de audio. When we did Classified, because we'd spent so long with Primus. No parece, debería estar como por aquí el teddy bear. It's Origins forward, really. Claramente el easter egg de audio no iban a dejar el mismo. More realistic and give them a lot more emotional resonance, which I definitely think we achieved. If you look at the Black Ops 3 season and all those death scenes, it was nice to see people crying as much as I actually cried when I wrote some of them, because Wasn't funny.
It wasn't funny. I'm sorry. It wasn't, but no, it's no laughing matter. ¿Qué pasó? En el it gameplay, was ellos están hablando, pero en el gameplay pasa algo. Nice to see people crying as much as I actually cried when I wrote some of them. Because Tal vez prendió la electricidad, Schubert. But no, it's no laughing matter. You know, and that emotional journey that we'd taken them on, that was hugely important. Vean esto, acabo de notar que igual que en el original, el cobertizo, no sé cómo llamar esta zona, tiene un power, perdón, random, como lo pueden ver aquí, igual que en el original. That emotional journey that we'd taken them on, that was hugely important. Estará la bicicleta que está toda hackeada en esta casa, fijo, ¿no? A little part of me was a bit. Me hubiera gustado que los perks cayeran del cielo, aunque fueran las máquinas. And making myself laugh a lot. And hopefully other people, it's no good if it's just me that laughs, but you know, so initially there was a bit of a resistance from me to bring back Ultimus because I thought we'd progress the characters. Yeah. But doing Classified and then doing this where we get them together, it's, you know, it's the best of both worlds, it really is. All right. So here we are, we find ourselves back in Nuketown. Yep. Take us on a stroll, Greg. Take us on a stroll. Well, look, there's a bus. It's not the bus. It's not going anywhere. That's not to say that Ted isn't necessarily going to appear somewhere down the line, but, you know. What? Está hablando de Ted, el chofer de Transit. Porque está diciendo que hay un enemigo, pero... That's not to say that Ted isn't necessarily going to appear somewhere down the line. Dice que Ted puede aparecer. But doing Classified and then doing this where we get them together, it's, you know, it's the best of both worlds, it really is. All right. So here we are, we find ourselves back in Nuketown. Yep. Take us on a stroll, Greg. Take us on a stroll. Well, look, there's a bus. It's not the bus. It's not going anywhere. Okay, hay un jefe, pero no es el jefe final. Por eso. Ted isn't necessarily going to appear somewhere Ted down the Papus. line, but, you know, he's a robot. He's kind of difficult to get rid of. So, like I was saying earlier, a lot of these areas are going to be familiar to people. Obviously, with a slight twist, there's going to be lots of, like every time we do a map, you know, it gets its own sheen on it. But this, like I said earlier, literally just represents. Okay, bastante diferente se ve Nuketown. En la parte de atrás, por lo menos. You know, we let people start off thinking they know what Esa parte que está ahí no estaba antes. And then as they get deeper into En the el game, puro centro, obviously, ese we'll get cobertizo. under them and suddenly they're in a state of panic, not knowing what's coming next. No sé cómo terraza, no sé realmente cómo llamarlo. Oh, ¿por qué cambiaron tanto el búnker? Puta madre, pensé que el búnker se iba a quedar igual, por lo menos este. Hubieran dejado ese búnker igual que el original, ya no es gracioso. Supongo que tiene más sentido que el búnker sea así, pero lo hubieran dejado parecido. Ultimus Nikolai, it says, "Who are billionaires who live in such luxury?" So they all have their impressions of what's going on in the map, but as you see now, we're starting to go into some of the lower levels, into the Broken Arrow. Se parece bastante al de Blackout. Facility where, like all our good scientific research groups, they've been doing all sorts of things esa señal me recuerda a Transit. Maybe shouldn't have been doing, or definitely had consequences that they may not have expected. As we find ourselves down here in the bunker, talk to us a little bit about kind of the size of the experience. Camas, I'm seeing things in Nuketown that perros eléctricos. Yeah, it's of a magnitude of 4, I think is the right way to say it. 4 times bigger. What you used to see was a quarter of what's really there now. I'm just approaching statistics in different ways. Okay, el búnker es 4 veces más grande, pero al principio dijeron 400 veces más grande. Lo de 400 veces creo que estaba exagerando. Debe ser 4. Well, but yeah, it's at least 4 times the size of what. Porque ahora está diciendo 4 y al principio dijo 4000. O 400, creo que más bien. What were some of your es 400. To build back into this experience? Well, I mean, the biggest one for me really was narrative, to kind of get into the narrative history of the building. I mean, people asking me years and years ago, why was Marlton in the bunker? So, you know, that's something that we're going to get to revisit a little bit, shall we say. So, nice. I think, you know, even beyond... Nos dice que van a explicar por qué Marlton estaba en el búnker, que mucha gente decía o preguntaba por eso, que iban a aprovechar para explicarlo. But people actually knew of Nuketown. There was just a lot of very significant narrative threads that we knew that we had to come back to. I mean, we explored a little bit of Broken Arrow in the comic book series we did a couple of years ago with the Victus crew. We saw some of Russman's history to that. But this is much more of a deep dive, and you will get to see some of the things they are responsible for. Ahí está el Paco Punch, por si no lo vieron, me imagino que sí. Twists on traditional enemies and traditional weapons.
Este es el mapa del búnker, papus. 100% confirmado. Podemos ver. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde dice que estamos nosotros? No hay ninguna luz que diga dónde estamos nosotros. Parece que tiene 2 pisos el búnker, lo cual no. Bueno, aquí podemos ver estas escaleras. Me imagino que dan por aquí o por alguna de estas bajadas. Tal vez esta más bien. O esta. Me parece bien que tenga 2 plantas el búnker. Me parece que es bastante grande. Some No se ve lightning mal. hounds running around there who are a little bit of a variation on the usual Me gustaría ver lo que dice las paredes. hellhounds. A note for viewers. This Yes. is a sort of pre-release build. There's some temp audio in there, so Yeah, it might be some of mine. So if you hear a Scottish person or a robot yelling out, that's just because this build is before we had implemented in the actual actors dialogue. Ok, dicen que lo que estamos viendo, el gameplay que estamos viendo es un build, una actualización vieja del mapa, no está terminado, entonces dicen que si escuchamos una voz robótica o ciertas cosas así, que no es el resultado final, Thing. God, they had fun doing both characters. que that'll simplemente es settle porque lo están terminando, Yes. okay. cuando grabaron esto. So prior to just over the last. Oh, ahí estaba Ted, lo vieron, papus, lo vieron. Prior to. Aquí está Ted, nice. Me imagino que cuando prendamos la electricidad, porque veo todo un poco oscuro, entonces me imagino que tal vez haya electricidad y no la hemos prendido. Me imagino que se va a activar y va a prender los ojos y nos va a estar hablando por esta ventanilla. Y me imagino que vamos a tener que hacerle o darle cosas. Eso, genial, pues me gusta. Just over the last couple Okay. of days, we've seen the ray gun mark Vamos a tener que interactuar Oh, yeah, con the él. ray gun Mark II. on our social channels. Talk to us about the ray gun mark II. Well, ray guns have got a long history. Ven, in esto es lo que Zambia. les dije, que me gustaría que el búnker conecte con otras zonas afuera. Ya lo hace. Entonces, nice. And you know, people always Este lugar es la parte de atrás de la casa amarilla, como todos sabrán. like to Qué see extraño. the ray gun Me coming parece. back. And this time, Me gusta que hayan modificado y hayan agregado cosas, pero cambió un Mark poco. II is Al original with a cambió very mucho. special twist. I don't want to explain exactly how it functions, but let's just say you can modify it or put it together in a No, está la bicicleta, estoy enojado. number of different ways that significantly alter its functionality. So it kind of becomes a customize your own ray gun the way you like kind of ray gun. Ok, podemos agregarle attachments a la Ring Mark, básicamente, es lo que dice él, la podemos mejorar. So the inventiveness of with the ray gun Okay. doesn't end there. If I'm not mistaken, there's a new perk that's being introduced. Yes. Saber qué hace el perk. Blood Wolf Bite. Sounds good, doesn't it? I like it. It sounds good already. Well, this one I particularly like because what it does is when you're doing a lot of damage and killing a lot Parece que transforma a los perros en zombies. of zombies and you have this perk activated, Yeah. it will spawn a wolf known as Luna, who will then fight alongside you, chomping up the zombies. And come on, dogs eating zombies? That's good. We've usually Ok, básicamente es como un perk que se carga. Lo vamos a cargar matando zombies como todos los otros perks. Cuando llega al final, básicamente va a aparecer un lobo. Va a aparecer un lobo y nos va a ayudar a matar zombies. played the Hellhounds No, on this map, the lightning no suena hounds mal. coming at us. It's nice to have a dog on our side again. Yeah. Not done Trampa. that for a little while. And the last one I think was the ghost dog in the Reisendrache. ¿Qué salió ahí? ¿Para tomar algo o para construir algo? That's good. We've usually had the Hellhounds or in this map the lightning hounds coming at us. It's nice to have a dog on our side again. Yeah. Not done that for a little while. And the last one I think was the Activar trampas, es lo que ghost decía. dog in the Ok. Reisendrache. At least this one's alive. El lobo, el Draisen que estaba muerto. Kind of. Era looking fantasma. ahead, just peeking right over the top a little bit, take down the road with the Ether story in the next DLC. Where does it all take us? It takes me back to my office where I continue writing it. No, it is. It's gonna take us. We're so close to the end now. We're so close to wrapping up the story threads that we've been having for a long time. A lot of them are gonna come together. Me preguntaron que qué pasa con la historia del ITER después de esto, o sea, que a dónde lleva esto, y está diciendo que ya está muy cerca del final, que todas las líneas y todo lo que está conectado ya se están conectando, terminando de conectar. Coalesce within Alpha Omega, but Sí, there are other en Alpha things Omega se within this conectan. map that are going to lead us directly into the next operation. Ok, y las cosas nuevas es lo que nos va a mandar a la siguiente operación. In our DLC 4, and there will be a lot of answers. There will be a lot of pain. There will be a lot of joy. And maybe a few tears as well. But yeah, Va a haber muchas... ¿Qué fue lo que dijo? Lo de primero. there will be a lot of
pain, there will be Dolor. a lot of joy. Mucho. Lead us directly Pero into eso no es the lo next primero. operation in our DLC Dolor, 4, gozo. and ¿Qué es lo there will primero be que a dice? lot of answers. Ah, okay, muchas There will be a lot respuestas. of always, you know, back to your iceberg metaphor again. Yeah. What we've said today, it's a bigger bit of iceberg, but it's still not the entirety of the iceberg. There's, as I say, there's a bunch of ancillary and/or guest characters, both allies and enemies, that are going to pop up as you progress in the main quest. Ok, oyeron, van a haber muchos personajes y muchos enemigos, otros enemigos que van apareciendo durante conforme vamos creando el easter egg o vamos haciendo el easter egg. Vergas, esto va a estar bien hype hacer este easter egg, se los confirmo. So lots to see. Craig, thank you very much for joining us. Really appreciate it. Welcome. In Eso honor era todo. of tomorrow's release of Alpha Omega, we brought along a little bit of gameplay. So here's a sneak peek at what is to come tomorrow. Alright, vamos a verlo. ¿Ese es el gameplay? What No. is the next phase of our journey? I wish I could forewarn you of Perdón, voy a poner pausa porque Nikolai siempre tiene los ojos verdes what ¿quién is fue el the primero? next ¿Tiene los ojos demasiado verdes o soy yo? Creo que supondré que soy yo, pero le veo los ojos demasiado verdes. of our journey. Nunca lo había notado. I wish I could forewarn you of what is to come and what is at stake. Show them no mercy. There is more to this facility than meets the eye. Este encierro me gustó. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Los Galva. Pues no saben lo que yo esperaba, que los Galva volvieran en algún momento. Acaban de volver. ¡Ah! Véalo, véalo, véalo. ¡Oh! ¡Los Galva! ¡Traen! Toda la hacha. ¿Duales? ¿Rey con duales? Esto va a estar lit, esto parece un custom. Do you really think you could contain me? ¿Quién mierdas está ahí? ¿Shadow Man o quién? Alright, alright. Welcome back. Ahora pasamos a Zombies multiplayer y continues to invade al every resto, other ¿verdad? mode of the game, including multiplayer. Ok, papus, voy a devolver un toque a este tráiler y ya vamos a terminar. Simplemente quiero ver un par de cosas. Que esto, una de las cosas. To my mother, ok. To my father, no leo lo que dice aquí, pero get it, not my. Ok, no using o algo así. Ese anterior fue el que ya habíamos leído, ¿verdad? Estoy intentando leerlo de la pared, solo por si preguntan qué carajo estaba haciendo. Ok, here's something wrong with the machines, ok. Me imagino que vean, aquí hay un rayo eléctrico, si lo pueden ver aquí al fondo debajo de mi cámara. Bueno, es un rayo completo, se ve por la ventana. Me imagino que la electricidad va a tener mucho que ver en esto, ya que nos hablan de las máquinas, vemos zombies eléctricos, vemos Nova Crawlers eléctricos. Me imagino que la electricidad va a tener mucho que ver en este mapa. Esto es lo que quería ver, principalmente. Ok, vean ese montón de show and light, transmissions, o sea, she show and light. My feet, he shall treat, ok, my body. Ok, no, nada hace mucho sentido por pedazos. Show them no mercy. Pues el hype se me subió bastante, estoy bastante emocionado. Me hubiera gustado que fuera un poco más grande, pero creo que no mostraron todo. O sea, creo que pudimos ver un mapa del búnker y se ve que son 2 pisos. Eso me consuela un poco, porque no vimos 2 pisos, solo vimos uno. This facility that meets the eye. Ok, reboot system, power. Me imagino que uno se puede quedar encerrado en el búnker. Me imagino que nos vamos a quedar encerrados en el búnker. Quiero ver esas máquinas que salen varias veces. Esas máquinas tienen que ver con el easter egg. Puta, no la pude tomar.
Ahí está. Vergas, ¿quién es el que está en esa máquina? O sea, podemos ver es una cara. 100% una cara. Lástima que está hecha de píxeles, de puntitos. Entonces está bastante difícil. Podemos ver que aquí podemos meter un código, una contraseña. Me imagino que eso lo vamos a tener que conseguir. Son de 4. Interesante. Do you really think you could contain me? ¿Qué verga será eso? ¿Qué verga será eso? Quiero saber qué zombie será el especial. Pero bueno, papus, eso sería todo del tráiler y toda la información que tenemos de Alpha Omega hasta el momento. Espero que hayan disfrutado de este análisis, video reacción, etcétera, del tráiler y el livestream. Y bueno, señores, no queda nada más. Bastante hype para el día de mañana. Espero que hayan disfrutado. Mi nombre es Roberto y nos vemos en el próximo video. Adiós.